जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो रे आमे प्लस 3 फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर जो भी सेमिस्टर आपनकर हेताउ आमे एमडीसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नो यूनिट 2 रो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। देखंतु जो मानकर एग्जाम अछि जेमिति कि जयपुर यूनिवर्सिटी रो एग्जाम अछि, विक्रमदेव यूनिवर्सिटी, तो से माने कोन करंतु काले एग्जाम अछि, एई क्वेश्चन ही आसीबो से मानकर। तो एई क्वेश्चन टाको भलो भाबरे पढंतु। ए दुईटी क्वेश्चन आंसर आमे डिस्कशन करबा। प्रथम क्वेश्चन होची भारतीय संविधान प्रमुख वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर। तापर द्वितीय प्रश्न अछि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार गुड़िक लेख और यार वैशिष्ट्य गुड़िक लेख। तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए बेसी करी भारत संविधान वैशिष्ट्य लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। तो समस्ते ए क्वेश्चन को इग्नोर करंतुनी, समस्ते को पढंतु। देखिए एउठू ही क्वेश्चन आसीबो, भलो भाबरे पढंतु हला। क्लास टी को लास्ट जाए देखंतु, जो माने आगरु पढी नाथि क्लास टी को लास्ट जाए देखंतु। संविधान गोटे राष्ट्र मौलिक तथा सर्वश्रेष्ठ आईन ग्रंथ। संविधान कौन ना संविधान हूँ गोटे सर्वश्रेष्ठ आईन ग्रंथ। आईन ग्रंथ कहीं कहला ना आम संविधान देखो भारत संविधान कौन है ना भारत संविधान आमर सबुजाक आईन गुड़िक धारा बाई धारा कौन है लिखित होती से आईन अनुसार आम चलुँच। तो से कहला कौन ना सर्वश्रेष्ठ आईन ग्रंथ। संविधान आईन अनुसार ही राष्ट्रटी परिचालित होता है। शासन विधायक सभा प्रथम अधिवेशन अर्थात 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख ठारू संविधान गृहीत हेबा दिन अर्थात 1949 मसीहा नवेम्बर 29 तारिख मध्य 2 वर्ष 11 मास एवं 18 दिन कार्यकारी भारत संविधान प्रणयन करा जायछि। तार भारत संविधान केबे कार्यकारी करागला? प्रथमे भारत संविधान सभा बसला केबे 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख। एटा भेरी इंपोर्टेंट मन रखिबे, सब गवर्नमेंट एग्जाम रो भी पड़े। केबे प्रथम अधिवेशन बसला 1946 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रे। तापर केबे गृहीत होइतिला माने से जो सभाटा केबे शेष होला 1949 मसीहा नवेम्बर, एटे 29 देइछि किंतु नवेम्बर 26 तारिख हला। एटा टिके भूल देइछि, एठी नवेम्बर 26 तारिख एटा हबो। तापरे तो केते दिन लागितला? 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागितला समय, ये को मन रखिथिबे। तापरे ए संविधानटा केबे कार्य होला? ए संविधान 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख दिन कार्यकारी होइतिला। भारतर संविधान एक संपूर्ण मौलिक सृष्टि हुए नाही। भारतर संविधान एक संपूर्ण मौलिक सृष्टि हुए नहीं कहीं कहला? देखो एटा मन रखिथिबे केबे कार्यकारी हला। एक मार्क क्वेश्चन पचार दबो केबे कार्यकारी हेतला। भारत संविधानटा 1950 मसीहा जनवरी 26 रे कार्यकारी हेतला। एटा भी एक मार्क क्वेश्चन एउट सब आसीबो, तो भलो भाबरे एको ध्यान देबे। एही विश्वास एहा विश्वर विभिन्न संविधान द्वारा प्रभावित होइतिबारु एहा को एक उद्धृत संविधान बोली समालोचना करा जाय। एटा कोन हेतला ना विश्वर विभिन्न संविधान नु कोन करा जायतिला, जेमिति कि मौलिक अधिकार, राष्ट्र निर्देशमूलक नीति, मौलिक कर्तव्य, ये सब कोन हेतला ना अन्य देश संविधान नु अणा जायतिला। सेति पई एटा कुआ जाय उद्धृत संविधान। किंतु संविधान प्रणेता माने गुटी उत्तम और कार्यकारी संविधान लक्ष्य रखी एथिरे सफलता होई पारुथबारु यह ही भारत संविधान विशेषत्व। भारत संविधान केतक मौलिक वैशिष्ट्य रही जहाकू विश्वर अन्य संविधान ठारू पृथक करथाय। किछि मौलिक वैशिष्ट्य अछि, तो एई मौलिक वैशिष्ट्य गुडाक पढ़िबे आ किमिति लेखिबे। देखंतु लेखा प्रोसेसटा सब बेले ठीक करिवे। लॉन्ग क्वेश्चन किमिति लेखा जाय, प्रथमे कोन करिवे ना इटालिक आई देबे। एबडा आई देले तापर एटा दीर्घतम लिखित संविधान, एटा होछि तार प्रथम वैशिष्ट्य हला। दीर्घतम लिखित संविधान कोन ना अन्य देश संविधान तुलन में भारत संविधान हूँ दीर्घतम। अन्य जेतिकी भी गणतांत्रिक राष्ट्र अच्छी, जेतिकी भी संविधान अच्छी, ताठारू भारत संविधानटा सबुठारू बृहत्तर। मन रखिथिबे सबुठारू बृहत्तर संविधान कोटा पढ़ी पारे? को देश संविधान सबुठू बृहत्तर संविधान? भारत संविधान। एथिरे सर्वमोट 395 टी धारा बा अनुच्छेद और 12 टी अनुसूची रही। भारत संविधान विशालकाय हेबार कारण रही, केते गुड़े कारण रही जो संविधान कौन है विकासशील होती। तो मेन पॉइंट एटा करिवे हला, मेन पॉइंट एटा करिवे। तार एटी कारण 2-3टा लिखिदेबे। कारण माने कौन? ए पॉइंट गुडा लिखिबे, एगुडा एभळा पॉइंट करिवेनी, यादर जिमिति देइचे पॉइंट करिवेनी। ए सब कारण थिला, ए सब कारण थिला। ए कारण पई कोन हेतला ना दीर्घतम हेतला। तो प्रथम वैशिष्ट्य हमें कोन जानले? देखन जेति को सेति लिखिबे, बही रे अधिक देला बोली अधिक लिखिबे, से बळा किछि नाही हला। जेति कुआ होची सेति लिखंतु। तापरे आ गोटे वैशिष्ट्य कौन? सेकेंड वैशिष्ट्य भारत एक सार्वभौमत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक और साधारणतंत्र राष्ट्र। एटा होची
कौन एटा द्वितीय वैशिष्ट्य एको भी आपण कौन करें ना एक सर्वभौमत्व गोटे पॉइंट कर लिखिपारे समाजवादी गोटे पॉइंट धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक ए सब गोटे गोटे पॉइंट कर लिखिपारे एमती भी सांगर लिखिपारे तो जदि मो सजेसन देमी तो ये बहिर जमी लिखे सर्वभौमत्व लिखे सर्वभौमत्व कौन बुझेदेवे समाजवादी लिखे धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक ये सब लिखे तो यहाँ मुझे देखो कहीदे टे डिस्कसन करदेवा यहाँ कौन ना स्वाधीनता हासिल पर भारत बाह्य और अभ्यंतरीण नियंत्रण मुक्ति हुई सर्वोच्च शासन क्षमता अधिकार हुई सेटा को आम सार्वभौमत्व कहते है सार्वभौमत्व कौन बुझिले तापरे एठी समाजवादी समाजवादी कौन भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र अर्थात भारत संविधान एभली एक सरकार प्रतिष्ठा करने चेष्टा करिछि जहाँ क्षमता लोक मानी आसब पुनश्च जाति धर्म गोष्ठी भाषा जन्म वर्ण निर्विशेष साबालक भोट प्रथा प्रचलित होगा फल शासन व्यवस्था गणतांत्रिक हो पार तो यहाँ हूँ कौन भारत संविधान यहाँ गोटे वैशिष्ट्य तापर तृतीय वैशिष्ट्य कौन संसदीय शासन व्यवस्था भारत संविधान हूँ गोटे संसदीय शासन व्यवस्था एटा कौन देखो संसदीय सरकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मध्य निगूढ़ संपर्क रही थाए और यह परस्पर सह सहयोग और बुझाणा उपर पर्यवेसित थाए ये कौन होता है ना व्यवस्थापिका कार्यपालिका कौन करथांती परस्पर सह से जड़ित से कौन करती परस्पर सहयोग और बुझामणारे शासन करिथांती एठारे नामक मात्र जड़े राष्ट्र मुख्य रही था और प्रकल्प शासन मंत्रिमंडल द्वारा परिचालित होता है राष्ट्रपति सीना अच्छा राष्ट्र मुख्य किंतु प्रकृत में किए शासन कर केंद्र सरकार ही शासन कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार बा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है भारत केंद्रीय शासन व्यवस्था मुख्य होती राष्ट्रपति से अमेरिका राष्ट्रपति परी व्यापक क्षमता उपभोग करती नहीं से माने एते व्यापक क्षमता उपभोग करती किंतु से राष्ट्र मुख्य अटंती तांकर नाम शासन कार्य परिचालित हेले मध्य प्रकृत शासन क्षमता केंद्रीय मंत्रिमंडल हाथ में न्यस्त थाए तो यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ संसदीय व्यवस्था संसद माने केंद्रीय व्यवस्था है केंद्रीय माने कौन माने एठी मंत्रिमंडल शासन करे खाली मन रखिबे मंत्रिमंडल एठी शासन करथांती तो राष्ट्रपतिंकर एठी विशेष कार्य नथाय केंद्राभिमुखी राष्ट्र संघ कौन एगुड़ा हूँ वैशिष्ट्य है तो सहज हम के भली मुझे कहीदेमी खाली यहाँ टे डिस्कसन कर सारा कि सहज उपाय लिखिपारे मुझे कहीदेमी भारत संविधान संघीय शासन व्यवस्था प्रवर्तित होती एक राष्ट्र संघ 4 गोटी उपादान थाए लिखित अन्यमन्य संविधान केंद्रीय राज्य स्तर में सरकार केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय जो गुड़ाक आमर अच्छी ना ना एगुड़ाक अच्छी तो यहाँ देखो यहाँ लिखे आउ लिखा दरकार नहीं माने यहाँ पॉइंट कले लिखे तो ये जी वैशिष्ट्य लिखी मुझे कहूनी कि से वैशिष्ट्य लेख कि बहिर जहाँ लिखाई से लेख किंतु ये जो वैशिष्ट्य मेन पॉइंट गुड़ाक युड़ाक जमी खातार थी दरकार आंशिक नमनीय और आंशिक अनमनीय यहाँ गोटे वैशिष्ट्य आंशिक नमनीय आंशिक अनमनीय यहाँ कौन पुणी देखो भारतीय संविधान प्रणेता कौन नमनीय और अनमनीय मध्य एक अपूर्व समन्वय प्रतिष्ठा करिसेंती यह केतेक अंश नमनीय आउ केतेक अंश अनमनीय बोली जना पड़े से नमनीय कौन अनमनीय कौन सेटा बुझंतु है नमनीय को गुड़ाक जो संविधान सॉरी जो धारा गुड़ाक आम संशोधन कर संविधान से गुड़ाक है नमनीय अनमनीय को गुड़ाक किसी संविधान किसी धारा अच्छी जो गुड़ाक आम संशोधन करें से गुड़ाक हूँ अनमनीय मन रखु मुझे कहूनी ये जहाँ लिखाई से लिखु तो आप बुझीने लिखिपारे नमनीय अंश को गुड़ाक जमीक धारा अच्छी कौन 2, 3, 4 ये सब नमनीय अटे अनमनीय को गुड़ाक अनमनीय हूँ नागरिक मानक मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय निर्देशमूलक संशोधन आदि केतेक विषय संशोधन पार्लियामेंट उभय गृह प्रत्येक मोट सदस्य संख्या अर्धाधिक और उपस्थिति थिबा सदस्य संख्या 2/3 सभ्य समर्थन हेबा बोली व्यवस्था रही तो यहाँ मौलिक अधिकार गुड़ाक युड़ाक रोचे अनमनीय पार्ट है यहाँ बुझे कौन आंशिक नमनीय कौन अनमनीय नमनीय जो गुड़ाक से गुड़ाक आम से धारा गुड़ाक आम संविधान संशोधन कर जो गुड़ाक अनमनीय से आम संशोधन करें तो ये नमनीय अच्छी अनमनीय अच्छी आम कहीपर कि यहाँ नमनीय संविधान कहीपर कि आम अनमनीय संविधान है मौलिक अधिकार
এইটা ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହୁଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ତ 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ବି ପଡ଼ିବ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର। ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ନା ସମ୍ବିଧାନ ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ପରି ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସମାନତା ଅଧିକାର ଯୋଉଟା 14 ରୁ 18 ଧାରା ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 19 ରୁ 22 ଧାରା ଭିତରେ ଅଛି, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର 23 ରୁ 24 ଧାରା, ଧର୍ମଗତ ଅଧିକାର 25 ରୁ 28 ଧାରା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଥିବେ କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନା ଏଗୁଡ଼ା ୟୁପିଏସସି ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ ହେଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଏସବୁର ପଡ଼େ। ତାପରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ 10 ଗୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲା 1976 ମସିହାରେ এই ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 4 ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। 11ତମ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ 2002 ମସିହା 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କେବେ 2002 ମସିହା 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ହେଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ 51 ଧାରା କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି? 51 ଧାରା କରେ ଅଛି। ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। এই ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଏ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିନେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିନେ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ସମ୍ବିଧାନ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଓ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଭାରତ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଦେଶ ରକ୍ଷା ଓ ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ସେବା କରିବା, ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରତ କରିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ପଢ଼ି ନେବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରୁନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍, ତ କିଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆପଣ ବୁଝେଇକି ଲେଖିପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି 36 ଧାରାରୁ 51 ଧାରାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ସମୂହ ଭାରତକୁ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ 38 ଧାରା ଭାରତକୁ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠି ଆସିବ। କୋଉ ଧାରା? 38 ଧାରା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିବାସୀମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। এই ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ କ'ଣ ନା ଜନତାର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ହେଲା। ଲେଖିପାରିବେ ଜନମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଜନତାର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ତ ଜନତାର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେଇ ସବୁ ନୀତି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାପରେ ସର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ 326 ଧାରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବାଳକ ଭୋଟ କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି। ସାବାଳକ ମାନେ କ'ଣ? ସାବାଳକ କୋଉମାନେ? ସାବାଳକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଧନ, ଶିକ୍ଷା, ଲିଙ୍ଗ, ଧର୍ମ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବାଳକ ଭୋଟ କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି। 62ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦାନ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ସର୍ବଜନୀନ ଭୋଟ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁ। ତ କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ? ଭାରତର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଛି, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୂତ୍ରପାତ। ଇଏ କ'ଣ କରିବେ ନା କୌଣସି ଧର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବିବାଦ ହେଉଛି, ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର କୌଣସି ବିବାଦ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କୌଣସି ସରକାରକୁ ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ପକେଇ ପାରିବେନି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାପରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଇଟା କ'ଣ? ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବୁଝନ୍ତୁ, ଲେଖିବେ ଆମ ଧର୍ମ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନି। ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହେଲା ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ଭାରତ ନିଜକୁ କୌଣସି ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିନି, ତ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରସାର ସବୁ ଧର୍ମ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏଠି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ, ତ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଏଠି ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଏକକ ନାଗରିକ। ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଭାରତ ସଂଘୀୟ ପଦ୍ଧତି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ଏକକ ନାଗରିକ ପ୍ରଚଳିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାଗରିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ନାଗରିକ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ କି? ଆମର ଯୋଉ
आधार कार्ड आସୁଛି ସେଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ନାଗରିକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକ ନାଗରିକ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ସବୁ ସହଜ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ୟାଦର ଆରାମସେ ଜଣେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ଆଉ କିଛି ବି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବେନି ତ ଏବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଲେଖିବେ ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ କହିମି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ସହଜ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଲେଖିବେ ହେଲା ତ କୌଣସି ବି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିବେ 7ଟି 8ଟି ଲେଖିଦେବେ ଏଠି ତ 13ଟା ଅଛି 7ଟା 8ଟା ଲେଖିଦେବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚन ଆମର ଥିଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର କତିକି ଯିବା ତାପରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପଢିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ହିଁ କ୍ଲାସ ହେଉଛି ତ ସେଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ହେଲା ସେଇଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତ କେହି ଟେନସନ ନେବେନି ସେଇଠୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯୋଉଠି ଆମେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ବହିର ଟିକେ ଅଧିକ ଦିଏ ତ କୋଉଗୁଡାକ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବି ପଢିପାରେ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ପଢିଥିବେ ବେଶୀ କରିକି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡାକ ପଢିବେ ହେଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରକାରଭେଦ ତ ଏଇଗୁଡାକ ଲେଖିବେ ଏଗୁଡାକ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଡେଫିନେସନ ଲେଖିବେ ତାପରେ ସେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସବୁ ଲେଖିବେ ଯେମିତି କି ପ୍ରଥମେ ଆଇଲା ସମାନତା ଅଧିକାର 14 ଧାରାରୁ 18 ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମନେ ରଖିଥିବେ ଆରାମସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଲେଖିବେ ଏ ସମାନତା ଅଧିକାର କ'ଣ କରେ ଖାଲି ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରି ଦଉଛି ସମାନତା ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବାସସ୍ଥାନ ଏସବୁର କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର କରେନି ୟାର ସାରାଂଶ ଏତିକି ୟା ପରେ ଏଇଠି ବି କୁହା ହେଇଯାଇଛି 16 ଧାରା କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି 17 ଧାରା କ'ଣ କହୁଛି ଏ 18 ଧାରା କ'ଣ କରୁଛି ଏକ ବି ପଢିପାରିବେ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଗୁଡାକ ଆଉ ଡିସ୍କସନ କରିପାରୁନି ନହେଲେ ମୁଁ ବି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ସେମିତି 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦଉଛି 19 ଧାରା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 19 ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତିକି ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ ଏଇସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି 6ଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ଏଗୁଡା ବି ପଢିପାରେ ବେଶୀ ପକ୍କା ଏଇଟା ହେଲା 19 ଧାରା କେତୋଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ନାଗରିକଙ୍କୁ 6ଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଗଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ଧାରା କ'ଣ କହୁଛି 21 ଧାରା କ'ଣ କହୁଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏତେ ପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଯେତେଟା ବି ଅଧିକାର ଅଛି 6 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ 6 ପ୍ରକାର ଲେଖିଦେବେ ତାପରେ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର 23-24 ଧାରାରେ ଅଛି ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର ସେ ବିଷୟରେ ବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଅଛି ଏଟା ଆରାମସେ ପଢିକି ଲେଖିଦେବେ ତାପରେ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 25, 26, 27, 28 ଏଟା ବି ପଢିବେ ହେଲା ଏଟା ବହୁତ ସହଜ ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତାଟା ବହୁତ ସହଜ ଖାଲି ଟିକେ ପଢି ନେଇକି ଯିବେ ଏକ୍ଜାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହିର ବହୁତ ଅଛି ତ ସେଗୁଡା ଦିଆ ହଉନି ତ ଯୋଉଗୁଡାକ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ସେଗୁଡା ଦିଆ ହଉଛି ତ ଟିକେ ପଢିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କାଲି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ହବ ଏକ୍ଜାମରୁ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସିଥିବ ଏକ୍ଜାମରେ ଦେଖିବେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠୁ ଆସିବ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଯୋଉଟା 29-30 ଧାରାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ଏଗୁଡାକ ଲେଖିବେନି ଖାଲି ଧାରା କ'ଣ କହୁଛି ଏଗୁଡାକ ଫଲୋ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଲେଖା ହବ ସେଗୁଡା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ଏଟା ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବି ପଳେଇଲା ତ ଏଇଠି ଆମେ କଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ 2 କୁ ଆମେ କଭର କରିଛନ୍ତି କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।